ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ନଈ ଆସିଛି ବୈତରଣୀର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ। ଡ୍ରୋନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପୁରା ସକାଳୁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ର ଚମ୍ପଟ କରିଦେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଆଉ ନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି। ତ ତଥାପି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ସମୟ ହେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଲୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ। ଯିବା ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଗରେ କଳା ବାଦଲ ଏବଂ ନଦୀରେ ନଈ ବଢ଼ି ପାଣି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆକାରର ବାଦଲ, ବର୍ଷାର ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଥାଏ, ମନରେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କାଳେ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଭାଇ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଢାଳୁଛି ବର୍ଷା ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଗ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପାଗ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତ ଏହାପରେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଖରସୁଆ ସେତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବି ଭରି ରହିଛି। ଆମ ଯମୁନା ନଈ ନାଳରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଏପଟ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆର ପାଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଇଏ ବି ଆମର ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ନଦୀ, ଯାହାକି ବୈତରଣୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କିଣାନାଳି ପୁଲ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛକଟା ଏଇଟା। ଆଗରେ ଅଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯଜାତି କେଶରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ବୈତରଣୀ ପାଣି। ଏବେ ଆପଣ ବାରିଣୀ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନିକଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ସାଇଡ଼ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୈତରଣୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତ ମାତୃକା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କେତେ ଜୋରରେ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାଶ୍ମଶାନ। ଆଉ ସେ କଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ
It's like a glitch I can't control. Someone's fucking with my dough. Kinda voodoo shit, you know. You won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous, losing what they told us. Gotta tread real cold. ଭାଇ ବହୁ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆମ ପଛରେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ। ମୁଁ ଆଉ ଟୁଟୁନି ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ବର୍ଷା ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା କଏଦ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ। ତ ଆମେ ଯିବୁ ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଇ। ଆମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁନି, ଆମର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏହି ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବୁ। ଭାଇ ଆମେ ଆସୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସାପ, ବୋଧେ ଧଣ୍ଡ ସାପ, ଉପରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। यार 21-22 मसीह आरंभ होइथिबा एही ध्यान मुद्रारे स्थित शिव मूर्ति को एबे पाखापाखि 4 वर्ष पूर्ति होई सारलाणी। तथापि आहुरी किछि काम बाकी रही अछि। एही शिव मूर्तिटी बराहनाथ मंदिरर बाम पार्श्वरे अवस्थित। तो वर्तमान आम ड्रोन उड़िया पाई प्रस्तुत। चलतु देखिबा आकाश मार्गरू एही स्थानर अद्भुत दृश्य। ଦେଖାଉନି ଇଏ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଲିଲା ଯାତ୍ରାରେ। देखंतु वर्तमान आगे जो देखुछंदी सेठी होची बैतरणीर 2 धारर मिलन स्तर। आउ एठी हमर शिव मूर्ति सेकड़ देखुछंदी गोटे आनिकट हेची जोटा कि जगन्नाथ मंदिर साइड रे। आउ एकड़ साइड रे जोटा अछि सेटा होची हमर मणिनाथपुर को से रास्ताटा कनेक्ट करची। पाखापाखि 4 किलोमीटर रास्ता कम पड़िबो एही पटे जाजपुर टाउन को। आउ सेठी देखुछंती सेटा हमर जाईची हमर भंडारी पोखरी की जो रास्ता है सेटार मेन पोल। जेतेले एही पोलटा आरंभ होइतिला सेतेले गोटे ता पूर्व डंगा बुड़ीतिला। तो सेही डंगा बुड़ीबारे बहुत लोकंकर मृत्यु होइतिला। ताहा परे एही पोल मंजूर होइतिला। ताहा परे एही पोलटा हेची। आउ एटा देखंतु हमर एटा बारिणी पड़िया महाश्मशान। आउ एटा देखंतु एटा प्रथमे एही ब्रिजटा कनेक्ट हेतिला। आउ एकड़ साइड रे अछि बालाश्रम पड़िया। आउ सेट देखंतु गोटे ग्राउंड तैयारी होची, मे बी क्रिकेट ग्राउंड की को ग्राउंड गोटे हबो। आउ एकड़ देखंतु एकड़ साइड रे गोटे कैनाल कुलु नाळ आछि सेकड़ साइड रो। एई नाळटा पूरा पूर जाई कि हमर सठीपुर पाखरे सेटा बाहर जे नाळटा। आउ एई देखंतु एही जगह रे बैतरणी आछि। आउ 2 खंड हेकी जाईची। एईटा टोटली गोटे दीप प्रकार रो, जेमिति महानदी रे धबळेश्वर दीप ये सेही प्रकार एक दीप बराहनाथ मंदिर पाखरे थिबा एही दीपटी।
छोट छोट घर देखुंत ये किसी कारीगर रोच बर्तमान काम कम बंद रही टोटाल तो कौन हो किसी जना ना केबे काम आरंभ हम जेहेतु कि प्रबल वर्षा भी हो देखो से प्रथम से छोट मूर्ति आमर देखुले मूर्ति कम्प्लीट होता से यही मूर्ति की देखुले ये हम बोली आठी सबू अच्छी शौचालय फौचालय अच्छी आठ देखो गोटे अच्छी जो आमर छोट शिव मूर्ति अच्छी जो स्थान में गोटे से भाई गोटे अच्छी कौन ये कौन हम आम जानू तो सेटा है जना पड़ो तो देखो ये बहुत सारा आहरी बहुत सारा काम बाकी रही जिते बेले ये संपूर्ण कंप्लीट हो जाए जगटार दृश्य गोटे अद्भुत दृश्य आप देखा पाइबे। तो फाइनाली आम आसी पहुँची जाइए ओडिशार सबुठ उच्चतम शिव मूर्ति पाखे जहाँकि ध्यान मुद्रा किंतु पूरा भारत वर्ष में सब बड़ शिव मूर्ति अच्छी राजस्थान रे तो सी ध्यान मुद्रा न ध्यान मुद्रा सबुठ बड़ शिव मूर्ति हूँ आम जाजपुर अच्छी जहाँकि 123 फुट उच्चता। तो देखि नियंतु ऑलरेडी शिवंकर पूरा मूर्ति काम संपूर्ण सरी बाकी जा तार बेसमेंट आ अलग सब काम बाकी रही अच्छी 2 वर्ष पूर्व भी मुझे पकई से भिडियोटा जिते त्रिशूल कम्प्लीट नाला यही हाइट्रे होता तो तापर आस्ते 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 कम्प्लीट हो तो आहरी केते समय लगे था आम कहीपर ना तो चलतु बुले देखा कौन कौन सब हो यही स्थान में आहरी कम बाकी रही अच्छी देखूँ सेकर साइड देखो केते सारा रड बाहर अच्छी जेहेतु कि ये लुहा खुंट गुरा बाहरी ना तेणुक आहरी कम अच्छे और से देखो टीण घोड़ा तो सेपटे गोटे बाट अच्छी से उपरकू जावाई मे भी से लिफ्ट कर सीढ़ी करेंगे आकटा को आम जाऊँ पछ साइड की राइट साइड रे आमर अच्छी बराहनाथ मंदिर प्रमुख द्वार भितर को जावाई देखु शिव मूर्ति पाखरे थिबा ग्राउंड फ्लोर चतुर्पार्श्व देखु केते सारा सबू एपर्यंत क्लीयर हैनी आहरी भी अच्छी आउ सेकड़ रे अच्छी आमर बराहनाथ मंदिर रूम देखा ये हूँ आमर बराहनाथ मंदिर ओडिशार सर्वपुरातन बराह मंदिर आउ से देखो एक हनुमानकड़ प्रत्येक गोटे गोटे जो वाच टावर अच्छी तारी ऊपर से बसी देखो पूरा ऊपर पूरा सुंदर भाव में मजा नौ यही परिवेशर। तो एबे आमे चलिलु आनिकोट आड़े आमे वर्तमान शिव मूर्तिर सम्मुखर जो रास्ता है से पठे जाऊँ तो दीटा ब्यारेज परिदर्शन कर देखु यही जो दुईटी नई आसी बैतरणीर 2 खंड होगी यही जगह आसिक मिशन यही जगार अच्छी नाम मंदिर देखो यहाँ हूँ नाम मंदिर एपार्श्वर अच्छी दशाश्वमेध घाट और से पाखे देखिली सेकड़े गोटे ब्यारेज होगी आसिलु तो यही जगह पुणी 2 जन मिशंती आउ सेटा जामर भद्रक को रास्ता जाइए देखो एकट गोटे अच्छी आनिकट भली अच्छी देखो यहीटा आमर बारिणी पड़ियारू दशाश्वमेध घाट को कनेक्ट करुच्ची तो सेकट साइड बोधे तैयारी ना से देखो जगन्नाथ मंदिर आम से जो देखले शिव मूर्ति पाखे भी यही गोटे अच्छी आटा देखो से ब्रिजटा आमर कनेक्ट कर बराह मंदिर को आ सब माछ धरियार पूरा व्यस्त देखो पानी सब जाऊँगी जिते बड़े बैतरणी नदी रे बढ़ी पानी समस्या देखा तो यही जगह पानी अटका ये गोटे अच्छे यही जगह ये ब्यारेजटार सेकड़ ब्यारेज अटकई देते तो सेकड़ को पानी अधिका जीव ना तो एठू पुणी गेट खोलिले देखते ये सब गेट सब अच्छे तो यही सब गेट खोलिले जाएंगे पुणी पानी जीव तो टोटाल ये देखो केतटा गेट अच्छी देखो ये
ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଅଛି ଆଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଦୀର ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି, ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ଦେଖୁଛେ କେଉଁଠି ପାଣି ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଣି ହେଲାଣି।